अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यूर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 18वीं तरमीम पर नजरसानी का फैसला सामने आने के बाद से पूरे मुल्क में एक नई बहस का आगाज हो गया है। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने इत्तेहादी और जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। फेडरल मिनिस्टर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ खामियां नजर आई हैं। इख्तियारात सूबाई हुकूमतों तक तो पहुंच गए लेकिन जो मकामी हुकूमतें हैं उन तक नहीं पहुंचे हैं। और अब हम देख रहे हैं नाजरीन के जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस अमेंडमेंट को तब्दील करना चाह रही है, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पहली बार वफाक और वजीर आजम सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि 18वीं तरमीम वफाक की जंजीर है। अपोजिशन के होते हुए 18वीं तरमीम का एक लफ्ज भी तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक बहस है जो कि चलती हुई नजर आ रही है। एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से भी जो है तब्दीलियों की बात सामने है, और साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस जो कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी तब्दीली की बातें जो है वो सामने है। हुकूमत उसको भी ज़ेरे गौर लेकर आ रही है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो नया जो नैब ऑर्डिनेंस है वो सामने लाएगी। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि हुकूमत ने कैबिनेट में बड़ी अहम तब्दीलियां भी की हैं। वहां पर हमें मामले खुसूसी जो इतलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इतलात जो है वो मुकर्रर किया गया। जबकि जो सेनेटर शबली फराज हैं उनको वफाकी वजीर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी अहम खबर जो है वो ये सामने आज की है कि हुकूमत ने जो अनएम्प्लॉयड पर्सनल से बेरोजगारों और जो छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए, जो कि ऐसे कारोबारी तबके थे जिन जो कि डेली वेजेस के जुमरे में भी आते थे, इस तबके को रिलीफ देने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है हुकूमत ने। और आज जो मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब थे उनकी जेर सदारत जो ईसीसी का सेशन हुआ उसमें फैसला किया गया है कि बेरोजगार होने वालों को पर हेड 12,000 रुपए दिए जाएंगे और उसके लिए 75 बिलियन रुपीस का जो पैकेज है वो मंजूर किया गया। और जबकि जो छोटे कारोबारी तबके हैं उनके रिलीफ के लिए भी जो फेडरल मिनिस्टर हमाद अजहर है उन्होंने मीडिया टॉक में बताया है कि छोटे कारोबार वालों के 3 माह का बिल हुकूमत अदा करेगी। इसी तरह 80% जो सनतें हैं उनकी बिल अदायगी के सिलसिले में भी वो मुस्तफीद हो सकेंगी। जो 80% सनतें हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर है। साथ साथ पाकिस्तान में जो 6 करोड़ घराने हैं और हम 1 करोड़ 70 लाख घरानों तक तो इमदाद पहुंचाएंगे ये कहा गया है। इस पैकेज की जो मजीद तफसील है उसको भी हम अपने प्रोग्राम में अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो टुडे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन करेंगे जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आपने देखा कि आज का दिन हमें काफी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने होती हुई नजर आई हैं। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम ऑपोजिशन से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो हमारी तो हम आपसे मालूम करेंगे कि अब ये जो हुकूमत की जानिब से 18th अमेंडमेंट में चेंजेस लाने की बात हो रही है और साथ साथ एनएफसी अवार्ड्स को भी जो है रिविजिट करने की बात हो रही है, इसके हवाले से क्या फरमाइएगा। हमने आपके सामने रिस्पॉन्सेज रखे शेरी रहमान साहिबा के, और फिर बिलावल भुट्टो जो है वो इस हवाले से बड़ा दो टोक जो है बयान देते हुए नजर आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इस मामले में साथ नजर आएगी फेडरल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो 18 अमेंडमेंट की बात की और आपने चेयरमैन साहब के भी और शेर रहमान साहब के भी उस पर बात की। देखें, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन को आप देखें कि इस वक्त हम पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी कोरोना से जंग लड़ रहा है और यहाँ पर हुकूमत के जो तर्जुमान हैं या हुकूमत के अपनी भी मिक्सअप है, क्योंकि हुकूमत के कुछ कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं। अभी मैं वजीर खारजा की प्रेस टॉक देख रहा था, उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को अगर 18th अमेंडमेंट में चेंजेस करनी है तो उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी जब तक इनके साथ अपोजिशन की जमातें नहीं होती, 2/3 मेजोरिटी इनके पास नहीं आ सकती।
ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں کوئی چینجز اور کوئی پازیٹیو چینجز ہیں تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ ڈسکشن کر آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی 100% کوئی چیز ٹھیک ہوگی, اس میں ہو سکتی ہے بہتری بھی ہو سکتی ہے, لیکن بیٹھ کر ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی, جو اس وقت اس حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہی نہیں. 2/3 میجورٹی کا ایک بڑا اہم سوال ہے اس معاملے کو لے کر. ہم یہاں پر رانا احسان افضل خان صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جیسا کہ ہم نے ابھی یہاں پر اپوزیشن کا موقف لیا ہے, اب یہ جو معاملہ اٹھا دیا گیا ہے فیڈرل حکومت کی جانب سے, اس وقت موجودہ کرونا وائرس کا بھی چیلنج ہے جس کا کہ ہمیں سامنا ہے, اور 1 ماہ سے ملک میں جو ہے ایک کرائسس کی سی حالت ہے آلریڈی. ایسے میں حکومت نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے غور کرنا شروع کر دیا ہے, اور پھر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ ہے اس میں نظر ثانی کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ان کے اتحادی ہیں اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے رابطے بھی شروع کر دیے. تو آپ کو لگ رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاق کو نظر ثانی کے لیے مثبت اشارے مل رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے, تو کیا نون لیگ کی جو ہے آن بورڈ ہے فیڈرل کے ساتھ 18th امینڈمنٹ اور NFC کو ری وزٹ کرنے کے لیے, کیا وہاں سے مثبت اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو بڑا اسٹرکٹ سٹینس لیا ہے, بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے اپنی بات کو بڑا دو ٹوک انداز میں سامنے رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جس صورتحال سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے, اس وقت نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, جس کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت برے طریقے سے فیل ہوئی کہ اپوزیشن کو 1 پیج پہ لے کے جائیں اور ایک میسج جو ہے اکراس دا بورڈ پاکستان کو جائے کہ پاکستان جو ہے وہ کرونا سے لڑ رہا ہے. بجائے کہ وہ یہ کرتے, یہ انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. انہوں نے ایک نیا ایشو 18th امینڈمنٹ کا شروع کر لیا جو کہ اس وقت قطعاً اس کی ضرورت نہیں تھی, اور ایک نئی ڈبیٹ کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھیڑیں. اور جو ہے پہلے ہی ڈویژن ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ میں, اور اس طرح کے معاملے کو اس وقت چھیڑنا جبکہ قوم پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی رانگ ٹائمنگ ہے. اور 18th امینڈمنٹ کو کیوں چھیڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت؟ اگر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ لوکل باڈیز کو جو ہے وہ بحال کریں, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ کچھ کوارڈینیشن کا ایشو ہے جس طرح اسد عمر صاحب نے فرمایا, تو کوارڈینیشن جو ہے وہ تو ویسے ہی بہتر کی جا سکتی ہے, اس کے لیے 18th امینڈمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری چیز یہ, پارلیمنٹ کو تو ابھی تک یہ آن بورڈ کرونا پہ لے کے آ نہیں سکے, تو یہ ساروں کو کس طرح 1 پیج پہ لے کے آئیں گے 18th امینڈمنٹ کے لیے, جہاں پہلے ہی بڑے اتفاق کے ساتھ اس امینڈمنٹ کو پاس کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ بڑے رانگ ٹائمنگ ہے اس طرح کے ایشو کو چھیڑنے کے لیے, جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان 1 پیج پہ ہو. نقطہ اٹھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں امینڈمنٹ ہے وہ صحیح سمت کی طرف تو قدم تھا, لیکن ابھی بھی وہ نامکمل ہے کیونکہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان تک تو اختیارات پہنچ گئے ہیں, بٹ فرام پروونشل ٹو جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو اختیارات نہیں ملے ہیں, اور وفاق اور صوبے ساتھ مل کر جو ہے کام نہیں کریں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. تو یہ تو ریلیونٹ جو ہے پوائنٹ ہے فیڈرل کی جانب سے جو کہ ریز کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو یہ بحال کریں. اگر لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پنجاب میں تو ان کی کوارڈینیشن کیا ہونی ہے؟ یہ تو ایک مذاقہ خیز بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن جو ہے وہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور لوکل گورنمنٹ کی بڑھے, تو جب لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو کون سی ان کے اندر کوارڈینیشن بڑھنی ہے؟ دوسری, دس از سرپرائزنگ, مجھے نہیں سمجھ آتی اس چیز کی کہ اس وقت اس ایشو کو کھڑا کر کے, اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کلیکشن ہے. یہاں پر غضنفر عباس شاہ صاحب, اب یہ 2 جو ہے میجر پوائنٹرز اٹھائے گئے ہیں. ایک فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, جو اس 18th امینڈمنٹ میں کسی بھی قسم کی امینڈمنٹ کے لیے جو ہے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. تو فرسٹ آف آل تو آپ کو 2/3 میجورٹی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور پھر دوسرا جو سوال اٹھایا گیا کہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ اختیارات نہیں پہنچے ہیں, اس لیے 18ویں ترمیم جو ہے اس کو دوبارہ اس کو نامکمل آپ نے کہا ہے. تو لوکل گورنمنٹس تو ویسے ہی ایکٹیویٹ نہیں ہے, تو کیسے جو ہے اس 18th امینڈمنٹ پر آپ جو ہے ریویو کر سکتے ہیں, اور کیا رول بیک کرنا 18th امینڈمنٹ کو یہ ممکن ہوگا آپ کے لیے؟ نیلم, 18th امینڈمنٹ کے تحت ڈیولیوشن آف پاورز کی گئی, صوبوں کے پاس میکسیمم پاورز دی گئی, اور اس پار کے تحت آپ کا ہیلتھ سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, یہ سارا صوبوں کو منتقل کیا گیا. لیکن جب سے یہ کرونا آئی ہے تو ہمارے تمام صوبوں کے ہیلتھ سسٹم بڑی بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تمام صوبے جو ہے وہ مرکز کی طرف دیکھ رہے ہیں.
इमरान खान साहब डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हक में हैं। वो नहीं चाहते कि सूबों से उनके इख्तियार वापस छीने जाएं, बल्कि वो तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, अभी जो पंजाब में हमने जो एक्ट पास किया है लोकल गवर्नमेंट का, वो बहुत ही ग्रास रूट तक लोकल गवर्नमेंट को पार देता है। तो 18 अमेंडमेंट में कुछ अगर इरिटेंट्स रह गए हैं, कुछ कमियाँ रह गई हैं, और तमाम पार्टियां अगर इकट्ठा होकर ऑन दी बोर्ड ये बैठ के फैसला करें कि हमने जो बीच में जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं उसको हमने करना है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और गवर्नमेंट बजाते खुद, हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम इसको खुद बैठ के इसको जो है हम इसको स्ट्रोक ऑफ पेन से इसको हम ख़त्म कर दें। नेचुरली गवर्नमेंट ने एक आगाज़ किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करेंगी। और जो मुझे भी पता चल रहा है कि बाज़ पार्टीज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत ख्वाहिश है कि इसको चेंज करें। अगर तमाम पार्टीज़ मिल के और जो भी कुछ इस अमेंडमेंट में कमज़ोरियाँ रह गई हैं तो उसको चेंज करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लोकल गवर्नमेंट की एग्जांपल देख लें कि इस वक्त आप सिंध में आपकी लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बल्कि अख्तियार बिल्कुल नहीं है। और हम हमेशा मेयर कराची को अक्सर टीवी पे देखते हैं कि जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सो इसकी बात हो रही है कि एक अच्छा मजबूत लोकल गवर्नमेंट निज़ाम भी लाया जाए, जिसकी बिल जो है हमने पंजाब में आया, और ये कोरोना के बाद इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे। जो निज़ाम KPK में लाया गया एक टाइम टेस्टेड निज़ाम है, और इंशाल्लाह ताला जब ये हालात ठीक होते हैं मेजॉरिटी कैसे जो है वो उसको पॉसिबल करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब, ये एग्जैक्ट जो ये 18वीं तरमीम है, इसके तहत तालीम, एजुकेशन, सेहत, सरमायाकारी, बिजली, गैस के जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट दोबारा से इन तमाम महकमों को फेडरल के अंदर क्यों लाना चाह रही है? क्या जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई हैं एजुकेशन, हेल्थ, इन जैसे सेक्टर्स को रेगुलेट करने में अपने सूबों में? क्या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का फेलियर है जो कि फेडरल को प्रेशर कर रहा है कि वो इन जो महकमे हैं इनको वफाक के अंडर ले आए? जब से PTI की हुकूमत आई है और पहले दिन से ही ये 18 अमेंडमेंट के पीछे इनके बयानात आप शुरू दिन से आ रहे हैं कि आज की बात नहीं है। देखिए, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट सूबे के अंडर है, तो जब सिंध के हॉस्पिटल जब फेडरल लेके जा रही थी तो उस फेडरल क्यों खामोश थी? तो फिर तो चाहिए था कि वो हॉस्पिटल जो है वो सिंध हुकूमत ही चलाती, जो कि इन्होंने फेडरल उनका निज़ाम फेडरल के पास चला गया। फिर आप बताएं कि NDMA का इदारा क्यों है? फिर जो बाहर से जो सामान आ रहा है वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए आ रहा है, अवाम के लिए आ रहा है, वो किसी सूबे या किसी पार्टी के लिए नहीं आ रहा। फिर तो चाहिए था कि जो सामान आ रहा है उसको जो है इक्वली सूबों में उसी हिस्से के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और दे दिया जाता। हमें तो आज ये पता नहीं है कि हमारे NDMA के पास कितना सामान अभी तक आया और उन्होंने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप अभी देखें कि मुख्तलिफ सूबे, अगर चाहे आप सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, GB की बात करें, कश्मीर की बात करें, वो इस चीज़ पे रोने के पास सामान नहीं है। मेरे भाई ने बात की बल्दियाती निज़ाम की कि सिंध के, देखें जब से कोरोना आया सिंध के बल्दियाती निज़ाम के इदारों ने कभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की है। अगर आपका इतना अच्छा निज़ाम था इसका लोकल गवर्नमेंट का KPK में, तो वो किधर चला गया वो निज़ाम? आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा है? क्यों आप इलेक्शन से रह फरार आपने इंतजार की? आपके इलेक्शन तो चंद महीने पहले, बल्कि एंड ऑफ द लास्ट ईयर हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपका निज़ाम फेल हुआ और आप इलेक्शन करने से खाइफ हुए और जब आप इलेक्शन नहीं करा रहे। आपने बाकी सूबों में, जिस तरह पंजाब में आपकी हुकूमत थी, आपने बल्दियाती निज़ाम का टाइम ही पूरे नहीं हो रहा, आपने बल्दियाती निज़ाम तोड़ दिए। आपने बल्दियाती निज़ाम के पैरल आप टाइगर फोर्स लाना चाहते हैं, जो कि सरासर जो है वो मुझे नहीं लगता कामयाब होगी। लेकिन इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त है कि इस मुल्क में जंग की सूरत हाल। जंग की सूरत हाल में आप ये नहीं देखेंगे कि कल जंग खुदा न खास्ता अफगानिस्तान से अगर तो बोलेंगे KB का मैटर है, या इंडिया के साथ तो आप बोलेंगे पंजाब का मैटर है, या ईरान के साथ तो आप बोलेंगे बलूचिस्तान का मैटर है। ये मुल्क जंग की सूरत हाल है। जंग की सूरत हाल में सबको इकट्ठे मिलकर ये काम चलाना पड़ता है। कोई फैसल करीम कुंडी साहब, यहाँ पर हमें बिलावल भुट्टो ये जो उन्होंने आज अपना एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को इख्तियारात देती है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को राह फरार नहीं देती। तो उनको क्यों लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म का कोई राह फरार तलाश कर रही है? वो ये भी कह रहे हैं कि जो कौमी सतह है उस पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी फेडरल की ही है और इस वक्त वफाक में क़यादत का फुकदान है। तो कहाँ आपको वफाक में फुकदान नजर आ रहा है? हम तो देख रहे हैं कि हमारे सामने रोज मीडिया टॉक्स हो रही हैं, वजीर आजम भी जो है वो टेलीथॉन भी कर रहे हैं कोरोना के लिए, वो खुद आकर भी अवाम से खिताब कर रहे हैं इस क्राइसिस को लेकर। तो किस मौके पर, किस लेवल पर जो है फुकदान यहाँ पर नजर आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को?
دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ جب یہ ایشو آئے، دیکھیں ماضی میں بھی جب ایشو آئے تو اے پی سی ہوتی تھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پوری قوم کو آن بورڈ لیا جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب نے کوئی اے پی سی کا اجلاس بلایا ہے؟ ایک اے پی سی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بولا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں اسپیچ کر کے جا رہا ہوں. مطلب یہ کوئی بات، آپ اپوزیشن کی بات نہیں سننا چاہتے. آپ دیکھیں آپ نے پورے پاکستان کے وزٹ کیے ہیں جہاں پر اپوزیشن کی حکومت ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے وہ جی بی میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے. وزیر اعظم صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس صوبے میں جاتے ہیں. آپ تو اپنے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پر تو آپ چلے گئے. کیا وزیر اعظم صاحب سب کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کہیں جہاں پر جاتے ہیں، ان کے جو چیف منسٹر جہاں پہ ان کی حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے چاہے وہ کے پی میں ہے، وہ جن علاقوں میں وزٹ کرتے ہیں، کیا وہاں کے الیکٹڈ نمائندے جو کہ جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، کیا ان کو بھی وہ آن بورڈ لیتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ صرف جو ہے انہوں نے اپنے اس کو پی ٹی آئی کی حکومت بنائی ہوئی. اور آپ نے خود لاہور میں سنا ہوگا وزیر اعظم کی اسپیچ، اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے حلقے بنانے کا موقع ملا ہے، آپ وسائل استعمال کریں اور اپنے حلقے بنائیں. اور دیکھیں جنگ کے دوران جرنیل جب چینج نہیں ہوتے. آج آپ بتائیں کہ آج آپ نے انفارمیشن منسٹر چینج کر دیا، اس سے پہلے آپ چیف سیکرٹری چینج کریں، روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے چینجز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے صرف فوکس اس وقت جو ہے اس ملک میں ہمیں جو ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں جو ہے فوکس کرونا پہ کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے چیف منسٹر کی تعریف کی ہے کہ یار انہوں نے اچھا کام کیا، یا کوئی مشورہ دیا ہے کہ یار آپ یہ کام کر لیں تو یہ اس سے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں کر سکے. تو جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے. آپ اپنے ذہن پہ یہ سوال نہ کریں گے اگر اچھا کام یہاں پر. اور رانا احسان افضل خان صاحب، اب یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اسے 18th امینڈمنٹ کو مشترکہ طور پر یونانیمسلی پارلیمنٹ سے منظور کیا تھا، اور ایسے موقع پر کہ جب قوم مختلف کرائسس میں گھری ہو، نئے جھگڑے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ جھگڑا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو فیڈرل دعوت دے رہی ہے کہ تمام صوبوں کی جو حکومتیں ہیں وہ آ کر مل کر بیٹھ کر اس کو ری وزٹ کر لیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت وفاق اور اکائیوں کو جمع کرنے کی بجائے جو سیاسی تفرقہ بازی پھیلانے کی کوشش ہے وہ نہ کرے، اور 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کی بجائے جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا سسٹم جو ہے وہ بحال کرے تاکہ کورونا سے نمٹا جا سکے. تو اب یہ آپ لوگوں کا جو سٹینس ہے وہ بھی کلیئر نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی سٹینس جو ہے وہ کافی کلیئر نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اتنا شدید رد عمل کیوں؟ اگر ساتھ بیٹھ کر ایک طرح سے ریویو کرنے کی، ریوزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو ختم نہیں کر رہے، تو ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ ٹائمنگ بالکل غلط ہے. اٹس رانگ ٹائمنگ. یہ ٹائم کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے ہے، اس کے اوپر یکجہتی دکھانے کے لیے ہے، اور یہاں اگر کوارڈینیشن کی کمی ہے تو وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کے بہاف پہ ہے، جو ون پیج پہ کسی کو لا ہی نہیں سکی. لاک ڈاؤن نو لاک ڈاؤن کے چکر میں رہی، اور یہاں تک نہیں ہم کوارڈینیشن کر سکے کہ ہم نے تراویاں کرانی ہے یا نہیں کرانی. اور اب تو نظر آ رہا ہے کہ تراویوں میں 80% رپورٹ آئی ہے کہ ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اصل جو یہ جو 18th امینڈمنٹ کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو فسکل پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ بہت ڈسمے اور ڈس ارے میں رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر 18 تھا اس میں ہم نے لگ بھگ 3.8 ٹریلین کی کلیکشن کی، وہ اگلے سال اس سے کم ہوئی، اور اس سال جو ہے وہ پہلے ہی کرونا سے پہلے بھی کم ہو رہی تھی. 5.5 ٹریلین کا جو ان کا انیشل ٹارگٹ تھا اس سے 1 ٹریلین کم کی کلیکشن تھی، اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ 4 ٹریلین سے بھی پروبیبلی کلیکشن کم ہوگی. تو جو فنڈز پروونسز کو دینے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے بھی فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اپنی مارک اپ پیمنٹ کو پورا کر سکیں. تو یہ جو ان کی ایک بدحال قسم کی جو پرفارمنس تھی آن دا فسکل سائڈ، یہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ چھیڑ ہیں، اور یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک نئی ڈبیٹ شروع کر دیں. اس وقت آپ کا فوکس جو ہے وہ کرونا کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر آپ باقی ملکوں کے اوپر بھی دیکھیں گے تو کوئی جو ہے سارے فوکسڈ ہیں آن دس ون ایشو وچ از کرونا. ہم یہاں پر شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم حکومت کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتی تو پھر فیڈرل کے پاس کیا آپشن ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو حکومت کی جانب سے نیب قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ ہے اس کو بھی ریویو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمیں پنجاب حکومت میں چینجز نظر آ رہی ہیں، چیف سیکرٹریز کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو بھی انڈر ڈسکشن لے کر آئیں گے. ناظرین اسٹے ود اس، we'll be right back after a short break.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत कोरोना क्राइसिस से निपटने में मसरूफ नजर आती है और सूबाई हुकूमतों पर भी इस हवाले से काफी दबाव है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम को तब्दील करने की बातें भी सामने आ रही हैं। अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि इसकी वजह क्या सूबों की जो कोरोना क्राइसिस में मिस मैनेजमेंट है, क्या ये वजह है या कोई और वजह है। अगर 18वीं तरमीम की बात की जाए तो इस तरमीम के तहत हम देखते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, सरमायाकारी और जो बिजली गैस के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो दी गई है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट दोबारा से इन तमाम महकमों को अपने अंडर क्यों लाना चाह रही है। बिलावल भुट्टो का अगर रिस्पॉन्स देखा जाए इस 18th अमेंडमेंट को लेकर, तो वो तो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को राह फरार नहीं देती है और कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी फेडरल की ही है। इस वक्त वफाक में क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है। सवालात काफी हैं कि 2/3 मेजॉरिटी कैसे हुकूमत हासिल कर पाएगी और अगर अपोजिशन इस मामले पर किसी लचक का मुजाहिरा नहीं करती तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी। और साथ साथ टाइमिंग के हवाले से भी बात हो रही है कि आखिर ऐसे टाइमिंग में जबकि कोरोना क्राइसिस का चैलेंज है उसमें ही क्यों 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड्स और जो नैब की कानून है उसमें भी तब्दीली पर गौर हो रहा है। अगर हम ये हुकूमत के हवाले से जो नैब कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला है उसके मुताबिक नैब 1 अरब रुपए से कम मालियत की करप्शन मुकदमात की तहकीकात नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेगा करप्शन केसेस ही नैब के दायरे कार में आएंगे और फिर चेयरमैन नैब के जो इख्तियारात हैं वो भी कमीशन को मुंतकिल कर दिए गए हैं और जो आला सतह का कमीशन है वही फैसला करेगा और जमानत के जो मामलात होंगे वो समाज के इख्तियारात नैब अदालतों को दे दिए जाएंगे। जो तमाम अथॉरिटी है इसको भी डिसेंट्रलाइज किया गया है। यहाँ पर हम हुकूमत की जानिब बढ़ेंगे। गजनफर अब्बास शाह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात यहाँ पर उठाए गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर अपोजिशन इस मामले पर किसी लचक का मुजाहरा नहीं करती तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होंगी, और दूसरा जैसे कि हमने बात की कि एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि तरमीम से छेड़छाड़ की बजाय लोकल गवर्नमेंट्स का निजाम जो है आप वो बहाल कर दें ताकि कोरोना से निपटा जा सके। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन के तरफ आऊं, मैं सबसे पहले कुंडी साहब को एक बात पे वजाहत देना चाहूँगा कि इस वक्त वफाक और सूबे में कोरोना के मामले में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी विज़म के सरबराही में, जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर इसमें मेंबर्स हैं और अभी तक कम से कम 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे परमानेंटली बैठते हैं, तमाम चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं और तमाम जो भी फैसले कोरोना के हवाले से हो रहे हैं वो एक कोऑर्डिनेशन की तरफ से हो रहे हैं। अगर मिस कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है तो सिर्फ शाम को TV चैनल्स पे आ रही है जो कि हम तमाम सियासी लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं। बाकी 18 अमेंडमेंट की आप बात करें तो 18 अमेंडमेंट उस वक्त ही होगी जब तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस होगा। इसके अलावा जब तक हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, या तो हम इसको कोई ऑर्डिनेंस लेके आएँ, अदरवाइज तो ये कंसेंसस जमहूरियत का तरीका है कि हम कंसेंसस के थ्रू लेके आए। आपने देखा होगा कि इसी हुकूमत के दौर में पिछले दिनों में एक जो है अमेंडमेंट लाई गई और वो तमाम 2/3 मेजॉरिटी से लाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया, जिसमें नून लीग ने भी हिस्सा लिया, हमारी जमात ने भी हिस्सा लिया। ऑल दो TV शोज़ में अदरवाइज उनके स्टांसेस और थे। जब वो रेजोल्यूशन असम्बली में पेश की तो तमाम पार्टी ने उसमें वोट किया। तो लिहाजा हम नहीं चाहते इस वक्त कि हम इस अमेंडमेंट को बिल्कुल ही इसको ख़त्म करें, लेकिन इसके अंदर जो तमाम पार्टीज फील करेंगी जो कमी हैं, जो कमज़ोरी हैं, जिसमें वफाक और सूबों में अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, अगर उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं तो वो मुल्की मफाद में, सूबों के मफाद में बहुत बेहतर है। आपने बात की नैब ऑर्डिनेंस की, उसकी अमेंडमेंट की, तो देखें जब से PTI की गवर्नमेंट आई है तो तमाम अपोजिशन जमातें नैब को बहुत उसके खिलाफ बोल रही हैं और कह रही हैं कि नैब एक आदमी कानून है, काला कानून है, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसमें शुरुआत की है, हमने एक ऑर्डिनेंस लेके आए जो अभी लैप्स हो गया। तो हमें चाहिए कि तमाम रिजर्वेशन जो थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अपोजिशन पार्टीज़ की जो उनको रिजर्वेशन थी, अपनी वो फीडबैक दें और कंसेंसस के साथ एक नया नैब का कानून लेके आए जिसमें तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस हो और कल को कोई नैब के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई इस पे जो है उसको ये ना कह सके कि ये बिल्कुल कि वो नैब की कवानीन में तब्दीली के हवाले से किस हद तक आपके साथ नजर आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, अब ये जो हुकूमत ने नैब लेजिस्लेशन या नैब कवानीन में तब्दीली का फैसला किया है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसके मुताबिक नैब 1 अरब रुपए से कम जो मालियत होगी उसके करप्शन के मुकदमात की तहकीकात नहीं कर सकेगा
اور صرف میگا کرپشن کیسز ہی نیب کے دائرہ کار میں شامل ہوں گے، اور پھر یہاں پر چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہیں وہ بھی ڈی سینٹرلائز کیے گئے ہیں، ان کو بھی کمیشن کو منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر جو اعلیٰ سطح کا کمیشن ہے وہی فیصلے کرے گا۔ تو کیا اس معاملے کو لے کر اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل کے ساتھ نظر آئے گی؟ کیونکہ نیب کے حوالے سے تو شکایات اپوزیشن کو، تمام اپوزیشن کو ہی رہی ہیں۔ دیکھیں، نیب کے حوالے سے پہلے بھی حکومت کے جو وزیر تھے انہوں نے اپوزیشن سے رابطہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ کے رابطے کاٹ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب کراچی میں، اگر آپ کو یاد ہو، وزیر اعظم صاحب نے جب گورنر ہاؤس میں اسپیچ کی کہ جی میرے اپنے دوست بھی جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر جس طریقے سے بیوروکریسی کو جو ہے وہ خدشات تھے اور جن کو تحفظات تھے ان کے حوالے سے آرڈیننس لے کے آئے۔ اب آرڈیننس کی یہ پوزیشن ہے کہ آرڈیننس اب لیپس ہو چکا ہے، اب ان کو جو ہے پارلیمنٹ کا سیشن بلا کے اس کو جو ہے بل کی صورت دے دیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ابھی تو جب اگر حکومت کے وزیر اگر رابطہ کرے گا اپوزیشن جماعت سے، بیٹھ کر اس کا ایک حل نکالیں گے، اگر نہیں نکالیں گے پھر تو ان کو جو ہے وہ اس کو بل کی صورت میں لانا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے اب ان کو پارلیمنٹ کا سیشن بلا کر اس چیز کو جو ہے باقی بھی آرڈیننسز ہیں کہ جو کہ لیپس ہونے والے ہیں وہ بھی ان کو بل کی شکل میں لانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جب تک یہ اس وقت نہیں لے کے آتے اس کو، تو اب تو اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آرڈیننس کا۔ اب ان کو اس کے لیے جو ہے وہ لانا پڑے گا، ادروائز جو ہے وہ جس طرح پہلے جو صورتحال تھی اسی صورتحال پہ ریورس ہو جائے گا۔ اور جہاں تک فیڈرلائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں، فیڈرل دیکھیں، فیڈرل کے اپنے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جو کہ فیڈرل کو کرنے پڑتے ہیں اور صوبوں کے ساتھ مل کر۔ ضروری نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے بالکل اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ وہ فیڈرل کے بغیر بھی کام کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ چیئرمین بلاول نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر اب یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے اس کی یہ تھا تو اس کے لیے جو ہے نا سندھ حکومت اور باقی حکومتوں نے لاک ڈاؤن اور اس چیزوں کے فیصلے کیے۔ اگر ہم فیڈرل کے انتظار میں بیٹھے تو ہمیں بہت شاید دیر ہو جاتی۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے 18 امینڈمنٹ کے بعد بالکل فیڈرل جو ہے اپنے کام سے جو ہے وہ بالکل آری ہو جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی بھی وہ نہیں ہوگی، کیا نام ہے، ذمہ واری نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں جب کرونا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو مل کر اس چیز کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی حکومت اکیلے میں کہے یا ہم صوبے والے کہیں، سندھ والے کہ ہم لڑ سکتے ہیں یا فیڈرل والے کہیں کہ ہم لڑ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مل کر اس کرونا کے جو ہے وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو نیب قوانین ہے، اگر ہم نون لیگ کا موقف لے لیں، اس پہ رانا احسان عبدالخان صاحب، اب یہ جو نیب قوانین کے حوالے سے حکومت تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہے، آپ لوگوں کی جانب سے بڑا جھوٹو کہا جاتا رہا کہ یہ کالا قانون ہے نیب کا، اور آپ لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ آپ لوگوں کو چینج کرنا چاہیے تھا آپ اپنے دور حکومت میں، لیکن آپ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اب یہ موقع آپ کے سامنے ہے اس نیب کے قانون کو، جس کو کہ آپ کالا کہتے رہے، تبدیل کرنے کا، تو کیا یہاں پر نون لیگ جو ہے وہ فیڈرل کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی؟ ڈیفینیٹلی جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن کال ہوگا اور اس میں یہ ڈیبیٹ ہوگی تو ہم اپنی انپوٹ دیں گے اس کے اندر۔ آرڈیننس کا ٹائم گزر چکا ہے، ٹائم لیپس ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، پارلیمنٹ میں لائیں گے اور ہم اپنی انپوٹ دیں گے۔ لیکن نیب کی جو پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کے دور میں وہ بدترین پرفارمنس رہی ہے، اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح خاقان عباسی کے ساتھ، مفتاح اسماعیل کے ساتھ، احسن اقبال، سعد رفیق کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو اتنے عرصے کے لیے گرفتار رکھا گیا، یہ ایک بدترین پرفارمنس ہے نیب کی۔ اکاؤنٹیبلٹی کی میں سمجھتا ہوں بڑی تسدیل کی گئی، اور اس کے اندر امپروومنٹ کے لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کاوش ضرور کرے گی، اور اس کو آنا چاہیے انڈر ڈسکشن۔ لیکن یہ جو یہی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے ان کو یہ تکلیف تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کی یہ اس طرح کی گورنمنٹ کی جو ہے وہ پرفارمنس ہے کہ ساری حکومت جو ہے، کچہریاں بند ہیں، آدھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بند ہیں، لیکن نیب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ ہی سپیڈ کے اندر ہے، اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو بند کیا جائے۔ تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن اکٹھی ہو کے اس کے اندر جو ہے اپنی جو ہے وہ جتنی بھی ان پٹ ہوئی وہ ضرور دے گی اگر پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے۔ لیکن ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت جو ہے کرونا کے اوپر تو پارلیمنٹ کا سیشن بلا نہیں سکی، لیکن ان کی حکومت کے ساتھ جی
गजनफर अब्बास शाह साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। ये जैसा कि अब मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि नैब के कवानीन की तब्दीली के हवाले से ऑपोजिशन हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नजर आएगी, तो सवाल फिर वही पैदा हो रहे हैं कि इन तमाम कवानीन या इन तमाम 18th अमेंडमेंट, एनएफसी अवार्ड्स के रिविजिट या इनमें तब्दीलियों का जो टाइमिंग है इस वक्त कोरोना वायरस के क्राइसिस के दरमियान हुकूमत की जानिब से इन कवानीन की जानिब जो है अपनी प्रायोरिटीज को लेकर आना, क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत की सही तरजीहात हैं इस वक्त इस क्राइसिस में? नीलम देखें, इस वक्त वाकई कोरोना पूरी दुनिया में छाई हुई है, पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है, लेकिन कोई भी आदमी ये टाइम लाइन नहीं दे सकता कि इस मुल्क में कोरोना कब तक रहेगी या पूरी दुनिया में कोरोना कब तक रहेगी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दुनिया के हिसाब से हमारे हालात बड़े अच्छे हैं। हमारे अभी तक 12,000 मरीज़ डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 3,000 मरीज़ हमारे सेहत याब हो चुके हैं। तो ये नहीं कि कोरोना आ गया तो हम तमाम दुनिया के सारे काम छोड़ दें। शुरू होने जा ये रहा अच्छी है, मतलब ये है कि कोरोना के साथ साथ जो है बाकी भी अमूर वो ममलकत चलाए रखें। साइकिल का जो है हिस्सा होगा। जी प्लीज कम बैक, आई कुडंट हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बहरहाल हम आगे मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक की जानिब। हम ये कह रहे थे कि जो असल साइकिल है कोरोना की कोविड-19 पीक का पाकिस्तान के लिए वो अगले 2 हफ्ते हैं, 2 से 3 हफ्ते हैं, जो कि इंतहाई जो है क्रिटिकल कहे जा रहे हैं। उसके बाद की प्रोजेक्शन देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू द यूरोपियन वर्ल्ड या एज कंपेयर टू द वेस्ट। बट बहरहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैकेज, नेक्स्ट टॉपिक, हम हुकूमत की जानिब से जो आज बेरोजगार अफराद और जो छोटे कारोबारी तबका है उसके लिए जो 2 अलग अलग पैकेजेस जो है अनाउंस किए गए हैं उनको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। अब्दुल हफीज शेख साहब जो है उनके अंडर जो ईसीसी का सेशन होता है उसमें 75 बिलियन रुपीस का पैकेज जो है वो अप्रूव किया गया है बेरोजगार अफराद के लिए। इसके अलावा वजीर आजम छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज के नाम से भी एक पैकेज जो है वो मंजूर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ दिया जाएगा। हम आपको एग्जैक्ट सुनवा देते हैं कि फेडरल मिनिस्टर हम्माद अजहर की जानिब से क्या मीडिया टॉक में कहा गया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वजारत सनत और जो एहसास प्रोग्राम है ये मिलकर पोर्टल का जो है अजरा करेंगे। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट एंड देन वी विल ओपन आवर डिबेट ऑन दिस। पैकेजेस इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अप्रूव किए हैं। दोनों पैकेजेस कल काबीना के सामने प्लेस किए जाएंगे और उसके बाद वो नाफिज़ अमल हो जाएंगे। पहला पैकेज हमारा उन अफराद के लिए है जो अपनी मुलाजमत खो बैठी हैं कोरोना की वायरस की वजह से, बंदिशों की वजह से। वो दिहाड़ी के मजदूर जिनकी आमदन ख़त्म हो गई, वो लेबर, वो मजदूर जो आप अपनी नौकरियों पर, अपने पेशों पर नहीं जा सकते। 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जो कि मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। मतलब हमारे पास जी, यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब, जैसे कि भी आपने मीडिया ब्रीफिंग सुनी हम्माद अजहर साहब की, वो कह रहे हैं कि जब छोटे कारोबार वाले लोग जो है लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपना काम शुरू करेंगे तो उनका जो 3 माह का बिल है वो हुकूमत की जानिब से पे किया जाएगा, और इस पैकेज से 35 लाख अफराद जो है वो फायदा उठाएंगे, जिसमें कि छोटी दुकानें हो गई, दर्जी की मार्केटें हो गई और जो छोटी सनतें हैं वो शामिल है। कितना अहम और कितना हौसला अफजा है ये पैकेज हुकूमत की जानिब से कोविड क्राइसिस में लोगों के लिए, जो छोटे ताजर हैं उनकी मुश्किलात में कमी पैदा करने के लिए? देखें, हमारे साहब ने आज बात की कि जी वो 3 महीने के जो है वो उनके वो बिल जो है शायद वो करे, लेकिन देखें जो कारोबार इस वक्त जो अफेक्ट हो रहा है, अगर आप स्पेशली टेलर्स का देखें, बाकी देखें, क्योंकि रमजान के महीने में बहुत सा बिजनेस जो है लोगों का चलता था। अब ईद का मौका जब आगे आएगा तो उसमें जो है जो टेलर्स हैं उनका बहुत बिजनेस होता था, बाकी बिजनेसेस भी चलते थे, तो बहुत अफेक्ट है। अब हमें जो है अब देखें कि अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमें कोरोना के साथ जंग में कितना टाइम लगेगा। आया हम 1 महीने में इसको टेक ओवर करते हैं या कब करते हैं? तो अभी जो है हमें मुख्तलिफ जो है हमें पैकेजेस देने पड़ेंगे। देखिए, माजी में जब आप देखें कि हमारे दौर में जब स्वात ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त हमने वहाँ के लोगों के टोटली जो है बिल जो है बिजली के माफ कर दिए थे, बाकी जो है उनको मराद दी गई थी। इस तरह अगर आप देखें कि जब सैलाब आया था तो उस वक्त वतन कार्ड की सूरत में 1 करोड़ 40 लाख फैमिली को 25-25 हजार रुपए दिए गए थे उनकी। अब ये चीजें जो है अभी हमें इस पे देखना पड़ेगा कितने नुकसानात का भी ज्यादा है। हमें तो फिल
4 चाहिए कि हमें कम ये से तो कम इस जो है आने वाला वक्त ही बताएगा कि अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक जो है बेनिफिशियल साबित होते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, राना एहसान साहब और गजनफर अब्बास शाह साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें कि जो हुकूमत की जानिब से ये कोरोना वायरस के दौरान बेरोजगार अफराद हुए हैं उनके लिए जो ये 75 बिलियन रुपीस का पैकेज जो है ये ऑफर किया गया है। और ये जो बेरोजगार अफराद हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल भी कायम किया गया है जहां डाटा मौसूल होने के बाद 12,000 रुपए जो है वो मौसूल हो जाएंगे इन अनएम्प्लॉयड लोगों को। और 40 से 60 लाख अफराद जो हैं ये अमाउंट इन 40 से 60 लाख अफराद में तकसीम की जा सकेगी। और हुकूमत का ये प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम से अलग है और ये 60 लाख अफराद एहसास प्रोग्राम के 1 करोड़ 20 लाख से इजाफी होंगे। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड।